Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan betapa bahagianya saya, how grateful I am. Saya bisa dapat kesempatan melaksanakan meditasi bersama Bante Keminda. Saya merasa bersyukur. Dan juga kepada rekan-rekan sekalian semuanya, dengan kebersamaan sungguh membuat saya memberikan courage untuk melaksanakan meditasi kali ini. He wants to express his gratitude for Bante Kaminda coming over and teaching him all of his teachings, and also thank you to everyone here for giving him the courage to learn and go through with this. Sungguh dalam meditasi kemarin itu ya, retreat itu ya, saya mengalami satu merasakan kemajuan big step ya yang sangat besar. Karena seperti rekan-rekan yang lainnya juga, saya pernah mengikuti latihan Vipassana Goenka yang seperti rekan Baby mengatakan, kita latihan memang dipusatkan kepada Vipassana, tidak pada tujuan pencerahan ya. Jadi kadang-kadang kita banyak pertanyaan yang tidak mendetail, yang kita tidak bisa mengerti. Jadi kita basically hanyalah dianjurkan untuk memusatkan perhatian pada pernapasan terus menerus. Up until this point, he's been working with SM Goenka, and this past retreat has marked a very big step in his learning, because up until this point, he couldn't ask the very detailed questions on how to move forward with his teachings. So he feels very grateful that this can happen. Pada retreat kemarin ini memang seperti saya rekan-rekan yang lain yang mengalami bahwa memang keadaannya sangat sulit sekali ya. Saya mau ceritakan sedikit mungkin keadaannya ya Bante ya. Bahwa di situ satu ruangan besar kita tapi jadi satu dengan bersebelahan dengan dapur ya, dengan WC. Kemudian juga kalau lagi masak itu bau masakannya satu ruangan penuh ya. Kemudian juga sungguh-sungguh apalagi kalau perut kita sudah keroncongan ya. Kemudian dengan suara-suara peralatan dapurnya juga. He does want to relate that the conditions for the retreat were still very difficult, I guess, because it was a big room, everyone was together, and it was next to the bathroom, it was also next to the toilet, and during lunch, kitchen, and during lunch, the smells from the kitchen came in, and everyone was hungry, and it was actually quite hard. Maksud saya mengungkapkan ini ya, saya hanya mau menggambarkan bagaimana sulitnya ya, terutama bagi rekan-rekan yang pemula ya, betapa sulitnya kita berkonsentrasi pada saat itu. Tapi dibalik daripada itu justru saya ingin menekankan bahwa betapa ajaran yang Bante sampaikan kepada itu benar-benar sangat bagus sekali, sangat jitu sekali, di mana bahwa kita sebenarnya bisa memutuskan hubungan dengan dunia luar. Jadi bayangkan bagaimana betapa sibuknya lingkungan pada itu, yang masak, yang bicara, yang dapurnya, orang yang muntah mandir ke WC, tapi kita bisa memutuskan dengan teknik yang Bante ajarkan itu. Jadi kita dianjurkan dengan yang Ibu Meta tadi ingatkan, KRL, jadi loosen up, and then relax, and then you let go. Loosen up, relax, and let go. You keep focusing on that one. And then after you get easier, and then you go back to your concentration, your breathing. Back and forth. Itu apa yang, sorry.
Yeah, same time, exactly. Oh, I see. He wants to say that even though the conditions were extremely hard, everyone was still able to concentrate and move forward, even with all of those hard, difficult conditions, because of Tante Camina's teaching and being able to learn the KRL. I think you said that in English. Oke. Ya, jadi dengan kesulitan begitu, sebagian besar saya kira semuanya pada 2 hari pertama itu yang Bante istilahkan tuh kita seperti anjing yang kain-kain ya. Jadi seperti tempat duduk kita itu berduri. Kita tidak bisa duduk dengan tenang. Kita pindah kursi, pindah tempat duduk. Saya dari tempat duduk di lantai, akhirnya saya duduk di kursi. Nggak bisa lagi, saya pindah lagi. Jadi seperti anjing yang ketusuk duri. He felt like a dog who is hurt, kind of like a Barking. what's that? Barking. Barking, like a dog who is barking. Whining. Whining, yeah, a dog who is like whining, and he felt like he was sitting on a seat of thorns, and so he kept moving from his position when he was sitting like this, and then he moved to the chair, and then he moved to standing, and so on and so forth. Ya, kemudian dengan teknik yang diajarkan oleh Bante, saya terus terang saya immediately setelah mengikuti petunjuk Bante itu saya berubah sangat cepat sekali, very easy. Jadi sangat gampang sekali dengan teknik-teknik itu, pusatkan perhatian, kemudian KRL, pusatkan perhatian KRL, kemudian saya merasakan satu ketenangan, ya jadi mungkin what you call that kind of blissful. Ya. But with the teachings that Bhante Kamenda gave him, he was able to concentrate. He was able to, with the KRL, and then back to breathing, KRL, back to breathing. He was able to find his concentration and find blissfulness, peaceful. Sampai pada hari ketiga kalau tidak salah, pada saat justru suara-suara menjelang lunch itu ya, sibuk ke suara yang di dapur masak, justru saya semakin bisa memusatkan, semakin masuk ke dalam lagi, deeper lagi, sehingga tanpa terasa Bante sendiri, rekan-rekan yang menceritakan, saya tidak tahu bahwa rekan-rekan yang sudah di bel, di ring untuk makan keluar, saya dan beberapa orang tuh sungguh tidak mendengarkan. Jadi begitu mendalamnya sampai saya katanya telat setengah jam gitu ya. And then on day 3, even though as he heard the voices from the kitchens and so on, he was able to tune them out even more, and he was able to go even deeper with his meditation because of being able to filter out outside noises, even things like ringing of bells in the kitchen. He was able to filter it out and concentrate on what he was doing, on meditating. Kemudian tanpa pengetahuan saya sendiri dikatakan bahwa dengan beberapa rekan yang lain saya sudah bermeditasi 2,5 jam lebih sampai 3 jam tanpa bergerak, tanpa saya ketahui, sampai akhirnya salah satu dari dayaka kita itu ya yang membangunkan saya bahwa saya harus bangun untuk makan, kalau enggak saya itu tidak boleh makan lagi karena sudah melampaui jam 12 siang begitu ya. He was so concentrated with his meditation that he spent 2-3 hours just sitting there, and he was actually late for lunch, and so someone had to go and ask him to wake up from his meditation and go have lunch because they were closing the kitchen. But that's how deep his concentration was. Ya, itulah demikian pengalaman saya. Jadi betapa beruntungnya kita ya menemukan seorang guru yang bisa menuntun kita
dengan baik sehingga kita bisa mengalami kemajuan dalam hal bermeditasi. Ya, terima kasih. And he's very grateful to have such a great teacher to be able to guide him in his path for meditation.